Halo guys, selamat datang di game Ghost of Tsushima. Kita kembali lagi bersama Jin Sakai. Kita sekarang udah di map yang bersalju ya guys. Masih ingat nggak kalian kemarin? Kemarin kita ada misi Seed for Khan ya, mengumpulkan baju zirahnya si Khan ya, biar dibuka, biar membuka armornya Khan, biar kita bisa pakai guys. Apakah benar kita bisa pakai? Karena kita berada di lingkungannya bersalju ya guys. Kita ganti kostum ya guys. Kostum yang ada bulunya. Bulu apa itu? Bulu-bulu. Bulu-bulu di leher guys, biar gak dingin ya. Jadi ini sih kayaknya nanti kita di sini akan berkumpul bersama teman-teman lawak kita guys. Masako, terus siapa namanya guys, aduh lupa. Sensei Masako, Sensei, Yuna, Kenji. Sepertinya nanti akan berkumpul di sini sih. Pasti kita akan bertemu lagi ya, karena mereka itu setianya kepada kita, bukan sama Shimura. Ya bener lah, karena kita yang selalu bantu dia ya, bukan Shimura. Mereka membantu Shimura karena ada kita. Kalau nggak ada Jin, mereka nggak bakal bantu sih. Jadi ini kita harus nyerang bangsa-bangsa apa? Bukan nyerang bangsa-bangsa anjir. Apa namanya? Nyerang benteng-bentengnya bangsa Mongol guys. Terus sampai ya? Oh iya, udah sampai kita guys. Kill enemy hallucination. Oke. Kita tembak pakai tombak halusinasi guys. Jangan turun. Oh jauh banget. Ada yang dekat nggak? Nggak ada guys. Nah, dia ngamuk kan. Kalau kita tembak halusinasi itu dia bakalan ngamuk guys. Mau kemana dia? Nah, sana ngamuk sana. Kita tonton aja guys. Terus. Hah? Cuma gitu aja? Gila, cuma gitu aja loh guys. Masa cuma gitu aja anjir. Lah saling bunuh. Bunuh terus. Nah gitu. Ya kan? Lumayan jadi ya kan guys. Kita harus menyelamatkan Sandra sih guys. Di luar, di dalam sini juga ada kayaknya sih. Ada dua guys. Gila.
Oke, nggak ada yang lihat, aman. Arigato. Arigato gozaimasu. Oh, ke sana guys. Kita coba ke sana. Semua ada di depan sana sih guys. Kita seperti ninja ini guys. Ninja apa ya? Yang penting bukan ninja yang nggak bener ya. Nah, udah bunuh aja lah. Lamaan. Itu ada anjing guys. Males bener serius. Kalau ada anjing tuh males guys. Bukan di game aja ya. Semua anjing males. Legium Harsinta, ha? Dari sini. Termo Enderbeca. Ciharwo. Ini anjing nih guys. Anjing kampung guys. Sini sini. Tuh kan males banget. Enemy Nerbi. Oh, di dalam sana guys. Jadi gimana kabar teman-teman nih? Sehat kan? Sorry guys. Harusnya lewat sini guys. Tuh ya. Sanabuzo. Legium Harsinta. Waduh, kita udah bisa masukin pedang nih guys. Oke, kita selamatin ya guys. Jadi gimana kepada teman-teman semua? Sehat ya? Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Saya ingatkan lagi. Terus yang udah nonton belum pencet tombol like, minta bantuan. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Gila, udah kayak parkour aja guys. Kita lanjut dan lanjut. Oh, di sana guys. Kita naik atas dulu. Jadi sebenarnya misi sampingan nih guys, bukan misi utama ya. Tapi kemarin udah terlanjur kita progres, nggak apa-apa lah jadinya. Mana musuhnya? Nggak ada, serius. Ini musuh bukan kan? Pada tidur apa gimana? Yatto jiyuu da. Yuke, tasya dena. 3 dari 5.
Masih ada 2 lagi guys. Ini apa ini guys? Wih, ikan paus guys. Serius ikan paus ini. Udah, kita tinggalin aja ikan pausnya. Jadi mereka nangkap ikan paus itu buat makan selama 1 tahun kayaknya guys. Ya nggak sih, bisa nggak sih buat 1 tahun? Oh banyak banget, nggak bisa lewat sini. Kita harus naik ke atap. Di atas sana. Oh di atas guys. Oke, kita naik ke atas ya. Kita naik lebih ke atas lagi, atas terus. Ya, ini nih. Kita bisa bunuh itu. Bisa bunuh ini. Bukan bunuh itu, anjir. Mana dia? Kita lempar bom nih guys. Bisa nggak sih? Black powder. Nah ini guys. Kita coba ya. Eksperimen guys. Anjir. Kok kita yang itu sih meledak sendiri? Сумтар хаваас нийцчихсэн. Бид байр бэлэн гэж мэд. Бидний одоо залгаар шийдэж ахыг чархуй. Өнөө ашна таныг. Biarin aja lah. Ya. Юу ч алгадаа. Мартанад ха. Mana sih? Gak jelas banget mereka. Нохошиг зогтцоод. Хараад бидний гэнтүүч. Sini bunuh. Bingung kan dari mana kan? Lempar bom malah kena sendiri ya guys. Ini merayap ngapain juga? Oh tiba-tiba berkabut. Oh masih ada musuh. Oh itu guys. Tiba-tiba berkabut gini loh. Arigato. まだ生きてる。ありがとうございます。さあ、早く逃げよ Tuh, kurang 1 guys. Kurang 1. 1 di mana? Oh di atas sana guys. Mana cara kita ke sana? Oh lewat sini. Sekarang kita menjadi monyet. Oh, ini banyak banget anjing kampung. Terus bunuh anjing kampung sih guys. Itu masih ada 1 anjing kampung. Bentar guys. Udah amat kelamaan. Oh itu. Mampus. Anjir kaki kita patah terus loh kayak gitu.
Oke. Saatnya kita menyelamatkan yang terakhir ya. 넌 내게 못 있어. 아? 일찍 비셔야지. 팀바하. Hampir ketahuan guys. Oh itu guys. Kita penggal guys. 見つかるだけです。 Tinggal man. Tuh guys di atas guys. Nah ini. Weh apaan? Weh on. Oke sudah selesai. Saatnya kita menyelamatkan orang terakhir. まだダメで Wah す。奴 masih がい ada ます。 guys. Oh itu guys di luar guys. Woi Jarwo. Si Jarwo guys. Oh. Kita taruh dulu pedangnya. Nah kan keren gitu guys. Ya enggak? Baru kita 助け selamatkan. てくれ。待たせてしまったな。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。これで全て揃ったな。あの弟子のもとに戻るか。 Oke, kita udah dapet sih. Wow, jadi kita udah memerdekakan desa ini guys. Memerdekakan apa sih namanya, membebaskan dari penjajahan bangsa Mongol ke desa ini. Merdeka kayak negara aja ya. Oke, saatnya kita bergerak. Main jauh ya, kita nggak bisa fast travel guys. Oh di sana. いかがです。鎧は見つかりましたか。もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。 Wah, itu jadi kayak bangsa Mongol guys, gila. Yuk. Aduh, apa-apaan ini guys. Ntar kita dikira bangsa Mongol loh, serius. Kalau kita pakai ini. Enggak. Gila bener. Enggak. Jangan guys. Berbahaya guys. Ntar kita dikira orang Mongol loh. Jangan. Ini aja. Kan cuaca dingin ya. Cuaca dingin tuh harus pakai baju yang ada kulit hewannya. Nih kan hangat guys. Gila bener kita pakai ini. Kita misi itu dulu aja ya guys. Mythical Tales ya. Undying Flame, api yang nggak akan pernah padam. Wow, keren nih guys. Api abadi guys. Saatnya. Bentar ya Yuna. Itu ada si Yuna, ada misinya si Yuna. Kita nanti dulu. Kita ke misi api yang nggak pernah padam guys.
kayak api surgawi gitu ya guys, api keabadian. Kayaknya teknik sini, kalau nggak teknik senjata ya, karena berhubungan dengan api asmara. Waduh, kalau api asmara beda lagi guys. Wah, nangis dia guys. よついてくれ。いや火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろ Dia nggak bisa nyalain api. Ayo kita nyalain. う。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から上岳の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の府上岳の崖を登りて穂村堤市岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども小野神はこともなし。暗示い出したるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国。これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと説き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり。師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで切りに。されど噂の聞こえるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。滅相もない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで光栄心でおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。 Kisah yang menarik ya guys. Jadi ini kisahnya ada batu meteor jatuh guys. Meteorit jatuh ke atas gunung. Terus batu itu berkobar jadi di tengah-tengah kobaran api loh. Terus batu itu diambil, terus digosokin ke pedang, terus dia bisa nyala. Jadi ini emang benar teknik guys. Jadi nanti kita mungkin bisa nyalain pedang, bisa pedangnya itu berapi ya, kayak pasukan jenderal-jenderal bangsa Mongol yang pakai tameng itu kan bisa nyala api tuh guys. Oke, kita harus naik ke atas sih guys. Ini bener-bener ngelawan dingin sih. Ada anjing kampung guys. Kita harus ke atas sana, ya kan? Terus naik ke atas kan. Ini anjing lama-lama sembelih juga nih guys. Kita cincang aja nih. Kecil. Aduh. Kita cincang aja guys. Lama-lama ngeselin juga. Ini lewat mana harusnya? Bentar ya. Bahwa kita harus ke sana, ke bawah. Oh, kita harus emang ke belakang sih. Tapi lewat mana loh? Iya, kedinginan dia. Benar-benar udah kedinginan sih. Kemana anjir? Ah, kesini lagi kan? Iya, bentar. Sabar. Kita cari jalan, mati ya. Udah, nggak apa-apa. Kita ulang guys.
Ini kemana loh? Oh, mati kan? Oke, saatnya kita ke sana guys. Oke, udah hangat. Jadi kita melawan こぼ waktu れて ini. きた。かじかんできた。 Ah iya benar. Bentar. 火はないのか。 Anjir, ini benar nggak guys? Mati kita guys. Kita kemana guys? Oke. Kita udah kedinginan guys. Kita cari api guys. 火はないのか。 Iya, bentar. Udah sekarat guys. Mana api? Nggak ada api anjir. Oh gila, mati sini. Bentar. Kita cari api dulu. Aduh. O主は無事か。心は擦り切れましたがね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろあなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。兵糧を積めばよかった。 Ini kita lewat kiri atau kanan guys? Serius, kita kejebak kalau di sini. Kita harus naik ke sana sih. Coba lewat sana ya guys. Bentar, ngapain dulu. Biar hangat. Oke, kita lari. Samui na. Ya harusnya kita naik sini sih. かじかんできた。 Bener kan? Aduh. Ayo. このままでは凍える。焚き火があった。 Oke. Aman. Kita nyalain. 過ぎてくれ。これほど寒いとは。 Udah hangat, ayo. Udah hangat. Oke. Saatnya kita melanjutkan perjalanan dengan dingin ya. Dingin empuk. 寒いな。早く体を温めねば。あの焚き火までたどり着けれ Kita ば。 harus guys. Aduh, sudah nggak apa-apa. Kita nyalain api. 早くつけ。ああ、いい気持ちだ。 Kita harus benar-benar nyalain api. Kalau nggak nyalain api kita mati guys. Ini di atas pegunungan ya, serius dinginnya. Siapa nggak tahu lah. Oke, kita lanjut sana.
Dari sini kita tahu makanya nggak ada yang mau ya guys. Nggak ada yang mau naik ke gunung ini guys. 寒いな。 Karena kamu, aduh, beruang guys. Gila. Udah, tinggal. 早く体を温めねば。 Aduh, nggak bisa lagi. Lihat mana guys? Aduh, serius kita bolak-balik aja ini. Oh, sana guys, anjir. Apakah kita akan mati kedinginan guys? Mana api? かような地にどうじゃ。 Wah, udah sampai guys. Nggak jadi mati kita. よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井仁だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。穂村の剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが、それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。 Dia mau ngajarin kita guys. Jadi kita nggak jadi mati ya. Tadi udah kedinginan mau mati loh, serius. Ini batunya guys. Batunya hitam ya. あやつと剣を交えれば技を得得できる。 Oke, kita duel. Berlatih. Gila, keluar api guys. Kabur. Gila, keluar api lo guys. Nah, nunggu apinya hilang. Itu aja ya. Kalau dia ngeluarin api, kita kabur aja sampai apinya hilang guys. Oke, kita kabur. Oke, pokoknya kita kabur aja udah. Nah, udah mati guys. さあ、その石を太刀に打ちつけてください。 Oh gitu guys. Cek. 立ちなさい。炎に身を捧げるんだ。 Dia nyalain kayak kabur guys. Udah nggak ada. Oke, kita nyalain. So, さて、ここまでといたしましょう。 そうか。殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。 Arigato. Oh, oke. Jadi kita udah punya ilmu baru. Jin Sakai si penakluk gitu loh guys. Keren nggak? Keren lah. Kita turun aja gimana biar cepet. Nah ini biar gak kelamaan ya, turun lagi manual. Nah udah sampai kan. Mana musikan?
Tuh guys, kita kabarin bahwa kita udah dapet apa namanya, api ya, pedang api guys. どうぞご無事 Ya nggak で。 apa-apa, kaki kita udah sering patah ya gitu guys. 命を落としかけたが穂村の剣得得したぞ。火は操れるものではありませぬ。何とぞ恩義を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。 Dapat topeng. Sudah. Udah kita yang mana? Gak tahu kita yang mana. Pakai aja guys. Udah amat. Oke, udah semuanya. Jadi kita ke Wolf at the Gates. Kita ke Yuna ya. Kita akan ke Yuna. Mungkin dari teman-teman ada request game apa bisa komen di bawah ya guys. Kritik saran juga siap saya tampung guys. 安則はあまり飢えてないよな。なんで？あいつは人でなくクズ野郎だからだ。ジン、こっちだ。近江から上野岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭はたけし。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて。私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。ここへ。Takeshi itu benteng Takeshi ya guys. Yo yo yo, benteng Takeshi. Kalian pada tahu nggak? Benteng Takeshi itu udah nggak usah bahas benteng Takeshi aja. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Nah, biarin, cuekin, kita cuekin. Jadilah seseorang yang kadang-kadang cuek guys, karena terlalu peduli sama orang juga nggak baik. Lebih baik kita cuek bila orang yang cuek. Anjir, kita harus mencari Takeshi Prefect. Oh, di atas ya guys. Nah, kelamaan. Sini kasih tanda ini. Kasih tanda. Atas ya guys. Oh, kita harus naik sana sih. Kita seperti monyet, seperti biasa, karena kita adalah setengah monyet. Takeshi. そこのお方、温まってってくれ。お主たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの生きてんのか。近江への道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。
狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だが訳もなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。暖かいところで眠りたい。 Itulah si Takeshi guys, si Archer pemanah. 猛虎のいてが門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めればユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。 Dia mempertanyakan kita keahlian kita untuk memanjat tebing kayak apa guys. Kita kan setengah monyet ya. Kita kemana guys? Jauh banget guys. Oke, nggak bisa fast travel nih. Ya udah, kalian lihat saya dalam perjalanan ya guys. Yo, kita nikmati perjalanan. Kalau siang itu terang banget ya saljunya guys. Itu kan terang banget guys. Sambil berburu ini harus ini. Apa itu lokasinya guys? Bukan ya? Bukan. Kita udah turun dari gunung. Waduh, mau teritori anjir. Nggak jadi. Fokus ke misi. Ini kita harus nyebrang tapi guys. Anjir, jangan lihat sini, jangan sini. Sorry guys. Sorry om. ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしてると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。 Oke, kita harus mendaki tebing. Mendaki tebingnya itu dari mana anjir? Oh. Anjir. Oh, kita udah dikepung loh, serius. Kita harus cepet guys. Oke. ユナのやつ変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。 Oh, betul halusinasi. Mana surveinya? Oh, ini. 山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こ Kita menyusun rencana. う。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。 Defeat the Mongol. Oke. 気をつけろ。 Kita pakai apa ya? Kita coba pakai ini guys, kita lempar lagi guys.
Oh, itu si Yuna kasihan guys. Bukan Yuna. Terbakar guys. Terbakar. Sur. Mana lagi? Açış beni! Mana lagi? Oh itu guys. Ya kita ikutin si Yuna. Oh, bukan Takeshi. こんなのけだものがすることだ。それが猛虎だ。ヒコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れろ。聞こえただろ。散れ。合図したら矢を射ろ。 Jadi orang-orangnya itu guys. 넌 내게 못 있어. やすんべ今だ殺してやれ Anjir. Nggak kena guys. お前ら集まれ。走り急ぐぞ。志村様が遠兵を募り軍を作った時 Ya, sticky bomb. なぜあん Kita たが pakai sticky bomb. 志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということはこの砦であんたのものじゃない。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ユナ、まさかあいつが向こうに行かねば橋の様子を見るぞ。 Oke, kita kesana bantu Yuna guys.兵は南門に集められてる。今しかないぞ。橋を抜けられたとしてもヒヤリの良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って Oh, itu panah ヒヤ yang リを api ya. 奪えないか。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。 Oke, kita harus turun sih guys. Bentar. Kita turun dulu di sini. Kita harus ngancurin senjata yang panah tadi loh guys. Di atas sana ya. 넌 내게 운배. Hancur lah, ketahuan juga. Ya kita naik.
Samurai Bursa! Mana sih? Wih, itu guys, datanya guys, gila. Zateki! Nah, Dosho! Turken! Dosho! 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 Turken!援軍が向かっておるぞ。oh, bentar. Awas. Kita lempar 来た bom. か。槍川の戦士も一緒だ。 Mati loh. 今は戦え。どれだけ待たせんのさ。こっち来ないで、見つかっちゃう。 Kita bantu Yuna guys. 分かってます。どっか行って。なぜ門を開けるまで待たなか Kita った。 lempar bom guys. 様の案だよ。酒井様、ちょうどいいところに。抜けるなよ、ノリオ。 Alek Bočić! Kurde gozy! Meledak ya. Gila. Masih ada. Nantoka natta ne. さあ、砦を奪いますよ。おのおの方、怪我は。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です、酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。上学に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろそうとも言うかもね。う。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もうあった。早く立とう。では上学へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。Jadi gitu misinya ya guys. Wolf at the Gates. Reuni dengan sahabat-sahabatnya. Tadi yang lupa nggak kita sebut
Norio guys. Ya, Warrior Mall. Kita lupa nggak nyebutin. Jadi udah kumpul semuanya. Kemungkinan kita masih lanjut misi-misi untuk para teman-teman kita sih guys. Lady Masako juga belum ketemu sama pembunuhnya. Terus Sensei Ishikawa juga belum ketemu kan. Nah ya kan bener. Kita kemungkinan ke depan ada misi-misi ini dulu. Oke, mungkin sampai sini dulu aja. Lanjut ke part selanjutnya ya guys, karena videonya udah terlalu lama. See you guys.